for millions of dollars in revenues for New Zealand. Number one, it refers to Number one, it refers to overseas. overseas. Okay, let's read one more time ya. Coba ini diperhatikan. New Zealand is becoming an increasingly popular destination for overseas visitors. It attracts tourists and people on business, but the vast majority come as students. Kira-kira ini apa sih? Kita bicara ke apa sih tadi? Kita bicara apa? New Zealand. Right. Kita membicarakan si New Zealand ini. Jadi si here refers to New Zealand, right? Number 2, coba Mbak Kurniawati. Number two, they refer to student. Okay, mostly from Asian countries, but the vast majority come as students. Mostly from Asian countries, they stay for anything from a few weeks to a few years or more, right? Jadi, they here refer to students. Yes. Number 3, Mbak Rina. Yes, Miss. Number three, these factors refer to of dollars for New Zealand. These factors refer to kira-kira these factors itu refer kemana ya? Ada yang tahu tak? Accommodation, environment, Accommodation, environment, and reasonable tuition cost. Yes, karena sebelumnya dia mengarahkan ke si New Zealand ini can offer good homestay accommodation, right? Jadi dia begitu. Right. Kira-kira gampang atau susah sih? Tahu artinya mungkin gampang nih. Gampang ya. Gampang susah artinya. Gampang kalau tahu artinya. Gampang-gampang susah. Oke, coba kita lihat. Oke. Berarti kadang kita harus mengerti dulu kan ya artinya. Jadi begitu cara cepatnya kita harus mengerti artinya. Pasti kalau udah mengerti artinya bisa cepat juga kita dapatkan ini jawabannya. Right. Jadi begitu tadi kita kalau mengerjakan soal-soal untuk pronoun atau kata ganti di dalam sebuah kalimat. Nah, reference tadi tetap keep it in mind. Reference is to mention or to refer something to the previous words or phrase or in a sentence. Jadi mengarah ke sesuatu sebelumnya ya, bukan setelahnya. Alright. Nah, di modul ini juga tadi kita berbicara tentang referensi. Nah, yang kedua kita ingin membicarakan tentang cohesion device. Cohesion device yang mana kalian bisa buka modul di halaman 8.18 cohesion devices 8.18.
Sudah pada dapat belum? Cohesion devices. Nah, kalau misalnya baca ini kira-kira apa sih cohesion devices itu? Pemarkah kepaduan. Oke, kalau lihat di buku pemarkah kepaduan. Tapi membaca pemarkah kepaduan ini ngerti nggak artinya itu apa? Jujur, kalau saya membaca pemarkah pemaduan kepaduan nggak ngerti juga. Tetapi setelah dicari tahu ternyata cohesion ini adalah apa ya? Apa ya? Let's see here. Cohesion is the action or fact of forming a united whole. Atau kita bisa bilang kohesi atau kepaduan. Jadi cohesion ini adalah kepaduan kata-kata di dalam suatu kalimat. Jadi dia itu bisa dimengerti. Nggak mencomot kata-kata apa saja lalu dibuat dalam satu kalimat. Enggak. Jadi kan kalimat itu harus padu kan. Ada subjek, predikat, objek, tetapi harus dalam satu pengertian yang utuh. That's a sentence. Nah, di dalam kali ini kita mau membicarakan kira-kira device. What is device? Device atau tool itu alat kan. Tapi kita di sini ingin membicarakan alat-alat ini maksudnya adalah kata-kata apa yang bisa kita gunakan untuk membantu suatu kalimat bisa dimengerti lebih lagi oleh si pembaca. Nah, cohesive devices atau cohesion devices, sometimes called linking words, linkers, connectors, discourse markers, or transitional words. Jadi cohesive devices ini kadang kita bisa mengatakan linking words untuk link itu menghubungkan kata-kata, linkers, atau connectors menghubungkan juga. Jadi ini untuk menghubungkan semua kata-kata di dalam suatu kalimat. Ada juga dibilang transitional words untuk mengantarkan si kalimat ini ke kalimat baru. Kira-kira kata-kata apa ya, tapi tetap padu dia. Jadi kan misalnya dalam satu kalimat itu kan ada beberapa kata. Dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, untuk mengantarkan si kalimat ini ke kalimat misalnya untuk menyimpulkan. Kan kita menyimpulkan kan kalau di dalam bahasa Indonesianya kita bisa bilang sebagai kesimpulannya misalnya gitu. Jadi kita mengambil sebagai. Nah, kalau di bahasa Inggris transitional mungkin bisa bilang additionally, finally, this kind of stuff. We're going to talk about this one later also. And then cohesive devices are words used to show how the different parts of a text fit together. Nah, ini how the different parts of a text fit together. Nah, cohesive devices ini ingin menunjukkan, menampilkan seberapa berbedanya, ada beberapa kata yang berbeda dalam satu teks, tapi mereka bisa fit together. They can go together in one sentence. And then how it is possible? Then we use cohesive devices. In other words, di dalam kata lainnya, they create cohesion. Mereka itu membangun suatu kepaduan. Sentence words-nya tadi. Some example of cohesive devices are determiners, and pronouns, which can revert back to earlier words. Conjunction and adverb, which can make relation between words clear. Nah, jadi beberapa example atau contoh si cohesive devices ini ada juga determiners, si kata penentu atau pronouns. Yang tadi pronouns kan kita bilang juga yang she, he, it, they, this. Nah, jadi si pronoun ini juga membantu si kalimat itu tetap tidak mengulangi kata-kata atau repetition. Jadi dia bisa fit together. We can understand. Jadi dia nggak berlebihan. Satu kata itu nggak berlebihan terus-menerus diulang-ulang. Right. And then
Sometimes these cohesive devices can make relation between words clear. Sometimes kadang-kadang si cohesive device ini juga membuat kita mengerti lebih lagi apa yang dimasukkan dalam suatu teks. Okay, cohesive devices tell the reader what we are doing in a sentence and help to guide them through our writing. They signal to the reader that the relationships are between the different clauses, sentence, and paragraph. Nah, ini ada dua contoh kalimat. Kalimat sama tapi cuma dua with two different connectors. Ada and, ada but. Coba yang pertama, the public transportation in this city is unreliable and it's cheap. Number two, the public transport in this city is unreliable but it's cheap. What do you think the difference between these two sentences? Kira-kira apa sih perbedaannya ini? Kira-kira apa perbedaannya? Bagaimana menjelaskan perbedaan ini? Kalau kalimat yang pertama, konektornya itu N itu jadi antara frasa pertama dengan yang frasa kedua itu bersambungan gitu nih. Bersambungan, oke. Nah, maksudnya satu jalur lah gitu kan. Sedangkan kalau yang kalimat kedua, but jadi itu berseberangan atau pres pertama dengan pres kedua itu bertolak belakang gitu. Oke, yang pertama itu menggunakan konektor but. Oke, yang pertama itu dia bersambung ya, maksudnya berhubungan. Yang kedua itu pakai konektor but, yang mana dia berbeda, iya enggak? Iya, Miss. Oke, thank you. How about the others? Ada yang bisa jawab yang lain nggak? Ada yang bisa jawab? Jadi ini sebenarnya jawabannya hampir sama tadi yang seperti dibilang Mbak Sinta. So, let's see. Okay, the first sentence tells the reader that each chip is simply being added to the previous information. However, the second sentence tells the reader that they are giving a contrasting opinion to the first part of the sentence by using the word but. Benar. Jadi kalau yang and its chip yang di kalimat pertama, dia hanya untuk menambahkan saja penambahan untuk kalimat sebelumnya. Sementara yang kalimat yang kedua, dia itu menggunakan contrast, yang mana dia mau compare antara si reliable but it's cheap. Yes, jadi dia itu ada contrast di sana. In other words, the second sentence is saying reliable, which is bad. But the good thing about it is it's cheap, so I don't mind using. So this is kind of the sentence with the second sentence. Simply using the word but conveys that whole message without needing it to literally say it. Jadi yang kedua itu tadi yang dibilang Mbaknya hanya ingin kalimat kedua itu untuk mengcompare atau contrast. Reliable bad, dia reliable itu kan bad. But it's cheap, so it's okay, something like that. Jadi dia ingin mengcompare, right? Nah, cohesive devices juga bisa kita lihat di buku halaman 8.18, 818, 8819. So there are a lot of cohesive devices we can find in our book. For example, from addition. Addition itu maksudnya penambahan. Untuk menambahkan kalimat di kalimat sebelumnya. Comparison ada untuk membandingkan. Contrast juga. Enumeration. Firstly, secondly, last. Concession. Nah,
these words we cannot learn about this one like in one class. We cannot learn this by one by 2 hours talking. It's not enough. So I also want you guys to learn about this one. What is the meaning of this word? What is the meaning? So you can understand more about this one. But then, tapi sebelumnya itu ada nggak yang mengerti di sini tentang cohesive devices ini? Pernah nggak menggunakan kata-kata ini di dalam penulisan kalian? Iya. Coba yang mana kata-kata yang sering kalian pakai? Tapi seringnya itu And also, then after, before, next. yes, after, for example, after that, and then next, and then finally, we found this one, finally, ya nggak sih? Yes. And then, But although, maybe, also because, also, yes. Meanwhile, later, very good, huh? And then, place or position juga above, beyond, opposite to, for example, accordingly, as a result. Jadi begitu banyak macam di dalam teks ini. Tapi coba kita lihat ini yang nomor exercise 1 page 821. that's why. Yes. Exercise 1 page 821. Nah, nomor 1 itu ada pilihan now, then, naturally, clearly. Coba yang nomor 1, Mbak ini nanti ya, Mbak. Tadi sampai Mbak siapa ya? Tadi sampai Mbak Rina. Coba nomor 1 nanti Mbak Rohayati. Nomor 2 Mbak, tadi Mbak Sinta Mustika nggak bisa ngomong ya. Nomor 1 Mbak Rohayati, nomor 2 Mbak Sintawati, nomor 3 Mbak Siti Kardina. No? Number 4 Mbak Sri Indriyati, number 5 Mbak Tika, and then the last one Mbak Ani. Number 6 Mbak Ani. Okay, I give you some time to read your book. Number 1 until number 6 first. Yang lain juga bisa sambil dibaca. Kalau udah tahu jawabannya bisa langsung ngomong.
Sudah nomor 1. Number 1. I don't know. Okay, number 1. Let's see, okay? Till in 275 BC, the Syracusan troops, tired of the inefficiencies of their leaders, elected commanders from amongst themselves. One of these was a young general called Hero. And then what else? Naturally. Naturally? Why naturally? Now, Hero had a natural flair and talent for leadership and politics. He managed through his connections to enter the city and take over its government. Number 2 apa? Coba nomor 2. Apaan? Also so smoothly. Why also? But He managed through his connection to enter the city and take over its government. But is it a contrast? Is it a contrast? He managed through his connections to enter the city and take over its government. But so smoothly and efficiently that the citizens of Syracuse, who usually did not approve of soldiers choosing their own commanders, did so in this case. Number 3. masih ada di Okay, gini deh. I give you time to make a sentence from you can choose from any connective devices from our book. I I make I give you sometimes like 3 minutes to 5 minutes to make a sentence, and then you can say that to us. You can choose any connective devices other than but no, okay? Other than that. You mean our sentence? Yes, make a sentence but use other words except addition. Itu kan di bukunya ada di halaman 8.18 dan 8.19 begitu banyak begitu banyak cohesive devices. And then saya maunya kalian jangan menggunakan yang addition karena itu terlalu common. And also again try to find another thing. Coba dibikin kalimat. And then I will come to you later. Coba dibuat kalimatnya dulu. Choose any. Do you guys understand?
Yes, miss. Okay, I'm waiting for your sentence. May I try, miss? Yes. I want to continue the sentence in the paragraph for number 3. Finally, after a great battle in 265 BC, in which he routed the Syracuse to the defense of the enemy, the people of Syracuse gave battle to the King. So the connect the what I choose is finally. Finally? Why finally? Finally itu termasuk yang mana? Kategori mana? Finally itu Finally itu termasuk ke kategori sequencing. times and sequencing. Nah, di sini dia bilang did so in this case. Blah blah, after a great battle in 1265 BC in which hero led the Syracusans to victory again. So where is finally in the option? There is no finally. Therefore itu untuk menyimpulkan. Oleh karena itu, rather perbandingan, then kemudian in fact nyatanya. So which one is the most correct one? Therefore, really? Therefore, after a great battle, ini lebih ke in fact nyatanya setelah battle yang besar atau yang hebat pada tahun 265 sebelum Masehi. Ya, Mbak? Kata yang harus dipilihnya itu yang mana? Yang nomor 3. Tadi kan saya bilang, coba kalian lihat di buku yang di halaman 818 dan 819. Coba kalian buat sentence dari kalimat ini. Yang di kotak-kotak itu kan? Yes. Oh, jadi pilihannya itu yang di... Yes. Right. Coba buat kalimat dari yang di kotak-kotak ini. Ini kan yang kita sebut sebagai cohesive devices. Nah, kalau yang udah siap, tolong dibilang namanya. And then try to say the words, the sentence. Next, number 4 ya, Miss? No, you can